अस्सलाम वालेकुम। समीन मोहतरम, आज़ादी इजहार दुनिया के किसी भी शहरी का बुनियादी आइनी दस्तूरी और जमहूरी हक होता है और ये हक आप उससे किसी सूरत भी नहीं छीन सकते। और जब बात आ जाए इंसाफ की कि जब उस शहरी को कहीं से भी इंसाफ ना मिल रहा हो, कहीं पे भी इंसाफ मुयस्सर ना हो और उस मुल्क की अदालतें जो हैं इंसाफ देने से कासिर हों और जिस मुल्क के इदारे भी इंसाफ देने से कासिर हों, तो उस शहरी को हक हासिल होता है कि वो अपना भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। समीना मोहतरम, यहाँ पर मजे की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 4 हल्के खलवाने के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की डी चौक में 4 महीने बैठकर गुजारे, यानी कि 120 दिन बैठकर गुजारे। शोर शराबा भी हुआ, मुल्क की मैशत का भी बेड़ा गर्क हुआ, दुनिया को भी एक बहुत गलत तासुर गया, गलत मैसेज गया। लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया था। और जो 4 महीने उस धरने में जो शक्ल बनी थी धरने की, 4 महीने में जो कुछ होता रहा वहां पर, वो भी आपके सामने है, वीडियोस मौजूद हैं। हम उसके ऊपर भी बहस नहीं करेंगे। जो नाच गाने चलते रहे हम उसके ऊपर भी बहस नहीं करेंगे। हमारी बात हो रही है कि किसी भी दुनिया के शहरी का बुनियादी आइनी दस्तूरी और जमहूरी हक उसने लेना है तो कैसे लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जमहूरी जो है वो हक इस्तेमाल किया, रोडों के ऊपर आ गए, लॉन्ग मार्चेस किए, धरने दिए, 4 महीने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया। वो उस वक्त उनका आइनी हक था, अपोजिशन में थे। अभी आज वो हुकूमत में हैं और जिनके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे, रोडों के ऊपर आए थे, धरने दे रहे थे, लॉन्ग मार्चेस कर रहे थे, आज पाकिस्तान की 22 सियासी और छोटी बड़ी जमातें सारी मिलकर पीडीएम की शक्ल में, पाकिस्तान डेवलपमेंट मूवमेंट की शक्ल में लॉन्ग मार्चेस, धरने और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान से 2 सवाल करना चाहूंगा। एक सवाल तो ये है कि अगर आप 4 महीने इस्लामाबाद में धरना दें तो वो तो आपका हो गया बुनियादी आइनी दस्तूरी और जमहूरी हक। अगर पीडीएम की 22 जमातें मिलकर मुल्क का पहिया जाम कर दें, रोडें ब्लॉक कर दें, धरने दें, लॉन्ग मार्चेस करें, एहतजाज करें, तो वो भी हो गया उनका आइनी बुनियादी दस्तूरी और जमहूरी हक। और जो जमात पाकिस्तान की 5वें नंबर पर वोटों के हिसाब से और पंजाब की तीसरी बड़ी जमात वोटों के हिसाब से बनकर उभरी है, एक तीसरी बड़ी कुव्वत बनकर उभरी है, क्या उसको बुनियादी आइनी दस्तूरी और जमहूरी हक नहीं है कि वो एहतजाज करे? आप उनको कह रहे हैं कि जाएं, आप जाकर अदालतों का और अदारों का दरवाजा खटखटाएं अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा ये सवाल तहरीक इंसाफ के कारकुनान से है कि पाकिस्तान में अगर वाकई इंसाफ मिलता है, पाकिस्तान के अदारे इतने ही फाल हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ वाले जो पाकिस्तान की हालिया हुकूमत है वो 4 महीने इस्लामाबाद डी चौक में बैठकर धान की फसल काश्त कर रहे थे? और ये जो पीडीएम वाले हैं आए रोज धरने दे रहे हैं, लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, रोडे ब्लॉक कर रहे हैं, क्या ये रोडों के ऊपर आकर गोडी कर रहे हैं? जनाबे वाला, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता तो बंदा अपने हकूक जो है लेने के लिए रोडों के ऊपर आता है। जो उसका बुनियादी आइनी दस्तूरी जमहूरी हक है, वो हक आपने भी इस्तेमाल किया था जब आप अपोजिशन में थे। 4 महीने आपने इस्लामाबाद को यरमाल बना के रखा हुआ था और यही आइनी बुनियादी जमहूरी और दस्तूरी हक जो है पीडीएम इस्तेमाल कर रही है, तो आप इनको क्यों नहीं करने देते? एक तरफ कहते हैं आप ये इस सियासी जमात है, ये मजहबी जमात नहीं है। अगर मजहबी जमात है तो आप उसको कल अदम करार दे देते हैं। पहले ये तो क्लियर कर लें कि ये एक मजहबी जमात है या सियासी जमात है जनाब, फिर आप जो है वो आकर मीडिया के ऊपर आकर ब्रीफिंग दें, एक चीज क्लियर करें। दूसरा, आप जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्ता खेल रहे हैं, जो पत्ता कल को जो है वो आपके ऊपर खेला जाता था कि ये यहूदी एजेंट और बाहर से फंडिंग और ब्ला ब्ला ब्ला, यही पता आप उनके ऊपर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ एक तबका ये भी कह रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के लिए जो है ये सारा प्लंदा जो है वो तैयार किया गया है। और जनाबे वाला, अगर उनकी रिहाई के लिए सारा प्लंदा तैयार किया गया होता तो ये बहुत पहले हो चुका होता, जब सानिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह हुआ था।
اس وقت مجلس شورا کے جو کارکنان ہیں ان کے تحریک لبیک والوں کے، انہوں نے مذاکرات کیے تھے حکومت کے ساتھ، تو انہوں نے بالکل یہ شرط ہی نہیں رکھی تھی حکومت کے ساتھ کہ ہمارے حافظ صاحب رضوی صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ باقی سارے فورتھ شیڈول کے سارے کارکنان باہر آ گئے تھے، اور جو کہ ان کے کارکنان کے اوپر کیسز بنے تھے وہ سارے باہر آ گئے تھے، اور پرامن طور پر جو ہے احتجاج منتشر ہو گیا تھا۔ تو جناب یہ بات بالکل نہیں ہے، وہ اب بھی اسی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے ملک بدر کرو۔ تو خان صاحب کیا وجہ ہے؟ ایک 26 سال کا نوجوان جو ہے آپ کو اتنا بھاری پڑا ہوا ہے، پورا ملک جو ہے وہ ایک تماشا کی صورت میں بنا ہوا ہے، تو آپ یہ مان لیجئے مغرب سے فنڈ ان کو نہیں آتا، فنڈنگ آپ کو ہو رہی ہے، ٹینشن آپ کو بنی ہوئی ہے، آپ کے گلے میں وہ کہتے ہیں نا چھپکلی پھنس گئی ہے، نہ باہر آ رہی ہے نہ اندر جا رہی ہے، آپ کی پوزیشن اس وقت وہ ہوئی ہے۔ ایک 26 سال کا نوجوان جو ہے وہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہا، بات صرف اتنی ہے۔ پاکستان کے ریاستی ادارے اور حکومت ایک سائٹ پہ رہ گئی، خدا کی قسم اس وقت اقوام عالم میں جو ہے وہ کھربری مچی ہوئی ہے، مغربی اقوام سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے، ماتھے ٹیک رہی ہے۔ یار ایک 26 سال کا نوجوان جس کا والد فوت ہوئے 1 سال نہیں ہوا، جس کا رمضان شریف جیل میں گزرتا ہے، جس کی عید الفطر جیل میں گزرتی ہے، جس کی عید الاضحیٰ جیل میں گزرتی ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ایک چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے، اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ داد کے قابل ہے جو ابھی تک اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے اس کے اوپر؟ کون سی ایسی قوت ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے کہ یہ جو فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ وجہ ہے، یہ قوت ایمانی قوت ہے، یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ان کو ڈٹنے کے اوپر مجبور کر رہی ہے، یہ قوت ہے اصل میں۔ تو اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ایسی لابنگ نہیں ہے، اور اس کے پس پردہ ان کے کوئی ایسے مطالبات بھی نہیں ہیں کہ ہمیں گوڑیاں دے دو، ہمیں منگلے دے دو، یا ہمیں ایسے کچھ جو ہے ہمارے اوپر نوازشات کر دو تو ہم اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے دور میں ایجنسیز ان کے پاس آتی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ پیسوں میں تول دیتے ہیں، آپ سیٹوں کی بات کریں کتنی سیٹیں آپ کو چاہیے، ہم آپ کو سیٹیں دے دیتے ہیں۔ تو علامہ صاحب ایک ہی بات کرتے تھے، اور نہیں یار نہ گل سیٹاں دیے تو نہ گل پیسے دیے، گل وچ ہو رہے، اور جو گل وچ ہور اکثر بار بار وہ کرتے تھے نا، وہ گل اصل میں یہ تھی، وہ بات اصل میں یہ تھی، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، تباہ کار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن کچھ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ قیامت والے دن اور تو ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں ہے کہ ہم قیامت والے دن آقا حضور کے پیش ہو سکے، ہم ان کے سامنے بھی جا سکیں، لیکن ایک بات ضرور ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب پاکستان میں ہر شہری اپنا حق لینے کے لیے، کوئی آٹے کے لیے باہر روڈ کے اوپر آ رہا تھا، کوئی چینی کے لیے روڈ کے اوپر آ رہا تھا، کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا تھا، ہر بندہ اپنے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، اے میرے آقا، اے روز محشر کے والی، اے رحمت للعالمین، اے خاتم النبیین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فقط آپ کی ناموس کی خاطر نکلے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ سے عشق تھا، آپ سے محبت تھی، ہم نہ چینی کے لیے باہر نکلے، ہم نہ آٹے کے لیے باہر نکلے، ہم نہ مہنگائی کے لیے باہر نکلے، ہم نکلے تو فقط آپ کی ناموس کے لیے باہر نکلے۔ اگر ایک یورپ کا کارٹونسٹ، ایک وہ بغیرت، ایک وہ یہودی، ایک وہ عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں ان کی بے حرمتی کرتا ہے، کارٹون بناتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، آپ اس کو آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں، اور ایک جو ملک کے پاکستانی شہری ہیں جو اپنا بنیادی آئینی دستوری حق استعمال کر رہے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، جن کا خون جانوروں کی طرح بہایا جا رہا ہے، ان کے اوپر اتنا ظلم، اتنی بربریت،
खुदा की कसम यही खून जो है वो क़यामत वाले दिन गवाही देगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुनिया महंगाई का सैलाब जो है वो रोडों के ऊपर आ गया था धरने की शक्ल में, जब वो आटे चीनी के लिए लोग रोडों के ऊपर निकल रहे थे, ये आशिकाने मुस्तफ़ा थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर पहरा देने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए रोडों के ऊपर आए थे। जाते जाते मैं एक बात आपके गोश गुजार कर जाऊं कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट को लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जा रहा है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो जितना भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जहां कहीं भी आप इस्लामी मवाद शेयर करते हैं और साथ ही आपको मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट जो है वो एक वीक के लिए, एक महीने के लिए जो है हम डिसेबल कर रहे हैं। और मेरे साथ ये वाकया, मैं 2009 से फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, मेरा 4 बार अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। काफ़ी मरतबा उन्होंने वार्निंग्स दी हैं कि आप इस्लामिक पोस्टें जो है वो शेयर करते हैं, तो उन्होंने मेरे अकाउंट्स जो है 4 मरतबा ब्लॉक किए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मेरे अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। टिकटॉक मैंने यूज़ करना शुरू किया तो कुछ अरसे बाद ही मेरा अकाउंट, वो भी उन्होंने मुझे मैसेज आना शुरू हो गए कि आपका अकाउंट जो है हमने 1 वीक के लिए डिसेबल कर दिया है। तो यहाँ पर अकाउंट्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना जो बुनियादी दस्तूरी जमहूरी हक जो है वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो वहाँ पर आप अपने इस्लाम की तशहीर तक नहीं कर सकते। तो एक सोची समझी साजिश के तहत वही लोग आने वाले दौर में कामयाब होंगे, मतलब जो इनका ये माइंड है कि लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जाएगा, कि जो बंदा बोलेगा इस्लाम के ऊपर बात नहीं करेगा, हर जो है वो रंग में डाल जाएगा। इनको बंदा वो चाहिए जो हर रंग में डलने वाला हो, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हर रंग में डलने वाले नहीं हैं, हम वो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलने वाले। अल्लाह का शुक्र है, सच्चे सुच्चे मुसलमान हैं, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर जो ईमानी कुव्वत है, जो वजदानी कुव्वत है, जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा हमारे दिलों के अंदर फरोज़ा है, हम इसी निस्बत को इंशाअल्लाह कायम व दायम रखेंगे। और यही हमारा रिश्ता है जो लब्बैक वालों के साथ है, और हमारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।